Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video belajar ngaji Quran. Untuk memudahkan proses belajar Anda, kami hadirkan video ini dengan tajwid warna dan huruf yang besar. Jangan lupa manfaatkan fitur chapters di progress bar video ini untuk navigasi antar ayat, serta terjemah dan transliterasi yang bisa Anda aktifkan melalui pengaturan subtitle video. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala kazalika atatka ayatuna fanasitaha wa kazalikal yauma tunsa wa kazalika najzi man asrafa walam yu'min bi ayati rabbi wala azabul akhirati asyaddu wa abqa. Afalam yahdilahum kam ahlakna qablahum minal quruni yamshuna fi masakinihim inna fi zalika la ayatil li ulin nuha walaula kalimatun sabaqat mir rabbika lakana lizaman wa ajalum musamma fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbik wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana illaili fasabbih wa atrafan nahar wa atrafan nahari la'allaka tarda wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bi ila ma matta'na bihi azwajam minhum wajam minhum zahratal hayatid
dunya linaftinahum fi waris aku rabbika khairun wa abqa wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa wa qalu laula ya'tina bi ayatim mir rabbi awalam ta'tihim bayyinatu ma fis suhufil ula walau anna ahlaknahum bi'azabim min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilaina laula arsalta ilaina rasulan fanattabi ilaina rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nazilla wa nakhza qul kulum mutarabbisun fatarabbasu wasata'lamuna man ashabus siratis sawi ashabus siratis sawi wa mani tada sadaqallahul azim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ij'alil qur'ana rabi'a qalbihi wa nura sadrihi wa jalaa husnihi wa dhahaba hammihi wa ghammihi. Alhamdulillah, terima kasih sudah membersamai kami dalam belajar dan berdoa hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Jika video ini dirasa bermanfaat, mohon dukungannya ya dengan klik tombol like, bagikan kepada saudara-saudari kita yang lain. Dan jangan lupa berlangganan channel ini dengan menekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video mengaji Al-Quran berikutnya. Kami sangat menantikan komentar dan saran dari Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.